परमेश्वरलाई विशेष धन्यवाद भएको होस्। आज हामी यसरी आनसान र ससान दुई परिवार सँगै मिलेर प्रभुको यो ठुलो एउटा आत्मीय परिवारमा संगति गर्न सकेका छौँ। 하나님께 특별히 감사드리는 것은 오늘 이렇게 안산 가족들과 서산 가족들이 함께 연합해서 예배할 수 있도록 허락하신 주님께 감사합니다. हामी लुका 15 अध्यायलाई आज केही कुरा हामी हेर्नेछौँ। 오늘 우리는 누가복음 15장 말씀으로 하나님 말씀을 배우고자 합니다. अनि लुका 15 अध्याय आजको वचनको शीर्षक यसरी रहेको छ, येशू हराएकालाई खोज्न आउनुभयो। 오늘 말씀의 주제는 예수님은 잃어버린 자들을 찾으러 오셨다라는 제목으로 말씀 나누겠습니다. अनि लुका 15 अध्याय वास्तवमा बाइबलको नयाँ करारको मत्ती, मर्कुस, लुका यो तेस्रो पुस्तक हो। चारवटा सुसमाचार मध्ये एउटा। 누가복음은 신약에 기록된 4개의 복음서 중에서 세 번째 복음서이죠. अनि चारवटा सुसमाचारका पुस्तकहरूमध्ये लुकाको यो 15 अध्यायलाई सुसमाचार भित्रको सुसमाचार भनेर चिनिन्छ। 4개의 복음서 중에서 특별히 누가복음 15장의 말씀을 복음 중에 복음이다라고 우리는 이해합니다. सुसमाचार के हो त त्यसलाई आज हामी हेर्नेछौँ। 우리는 복음이 무엇인지에 대해서 오늘 좀 함께 묵상하기 원합니다. अनि येशू हराएकालाई खोज्न आउनुभयो। तपाईँ र हामी पनि विभिन्न तरहले विभिन्न प्रकारले सायद हराएका हुन सक्छौँ। आज हामीलाई खोज्न उहाँ आउनुभएको। 예수님은 잃어버린 자들을 찾으러 오셨습니다. 저와 여러분도 어떤 이유 때문에 잃어버린 자였을 수 있습니다. अनि यो खण्ड पढ्न अगाडि तपाईँलाई म एउटा सानो यसको पृष्ठभूमि बताउन चाहन्छु। 이 말씀을 읽기 전에 지금 제가 간략하게 설명드리기 원합니다. यो अध्याय 15 को होइन, तर हराएकालाई खोज्न आउनुभएको येशू उहाँको यो कुरा सुन्न अगाडि त्यो बारेमा चाहिँ 이 말씀에 대한 것이 아니라 잃어버린 자를 찾으러 오신 예수님에 대한 말씀 좀 나누고자 합니다. हामी सबै जान्दछौँ कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हामीलाई बनाउने परमेश्वर, परम ईश्वर उहाँ हुनुहुन्छ। 우리가 मो두 아는 것은 우리를 창조하신 창조주 하나님이 계십니다. आमेन, विश्वास गर्नुहुन्छ? 믿으십니까? हामी हाम्रो हातको घडीलाई हेरौँ, हामी कतिले भन्ने गर्छन् घडीमा अब मिनेटको सुईहरू, सेकेन्डको सुईहरू, घन्टाको सुईहरू वर्षौँ लगाएर बिस्तारै बिस्तारै हुँदै आएर एक ठाउँमा जोडियो अनि घडी बन्यो, त्यस्तो होला र? 우리가 차고 있는 시계를 볼 때 이 시계의 시침과 분침과 초침이 그냥 저절로 만들어진 것이 아니죠. होला र? हाम्रो लाइरहेको जुन सर्ट छ, हामी लाइरहेका कपडाहरू छन्, त्यसका सबै धागाहरू, बटनहरू बिस्तारै 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 हुँदै आएर अनि कपडा बनेको हो र? 우리가 입고 있는 옷을 볼 때 우리가 입고 있는 옷의 단추와 이 셔츠의 이 모양과 이런 것들이 오랜 시간을 통해서 자연적으로 형성된 것이 아니죠. हामी सबैलाई थाहा छ यो सम्भव छैन। त्यसमा बनाउने मान्छेको हात छ, डिजाइन गर्ने मान्छेको हात छ। 이것은 저절로 만들어진 것이 아니라 이것을 디자인한 사람이 있고 이것을 만든 사람이 있다는 것을 우리가 알고 있습니다. जब एउटा घडी र कपडाको लागि डिजाइन गर्ने मान्छे यति महत्त्वपूर्ण छ भने तपाईँ र हामी जति जटिल प्रकारले बनिएका छौँ, हेर्नुहोस् हामीलाई बनाउने सृष्टिकर्ता कति महान हुनुहुन्छ होला। 만약에 우리가 차고 있는 시계와 또 우리가 입고 있는 옷에 디자인한 사람이 있다면 우리 사람을 디자인하신 분이 있다는 것을 우리는 알아야 됩니다. यो भयो आजको हाम्रो पहिलो आधार। दोस्रो आधार 이것이 바로 우리가 오늘 첫 번째 근거로 삼는 것이고 두 번째 근거. बनाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ त भन्यौँ, तर वास्तवमा को अब त कतिजना भन्ने प्रश्न होला हाम्रो दिमागमा। 디자인하신 분이 있다면 그분이 누구인지에 대해서 여러분들 물어보실 겁니다. तर बनाउने ईश्वर परमेश्वर एउटै मात्र हुनुहुन्छ। 우리를 창조하신 하나님은 한 분이십니다. हाम्रो अनुहारलाई यसो निहालौँ, कसैको अनुहारमा तीनवटा आँखा छैन। 우리 서로의 얼굴을 볼 때 누구의 얼굴에도 눈이 세 개 달려 있지 않습니다. हामी कसैको नाकको पाल तलतिर नभएर माथितिर फर्केको छैन। 우리의 콧구멍이 다 밑으로 향하고 있지 위로 향하고 있지 않습니다. विचार गरौँ त हाम्रो नाकका पालहरू तलतिर नभएर माथितिर फर्केको भए के हुन्थ्यो होला? पानी पर्दाखेरि सबै। 만약에 우리의 콧구멍이 위로 향하고 있다면 뭐 이렇게 비가 올 때 다 들어갈 겁니다. हामी कसैको कान यहाँको सट्टामा यहाँ पछाडि छैन। 우리 귀가 다 옆에 붙어 있지 우리 뒤에 붙어 있지 않습니다. एक दुईजनाको बाहेक सायद हामी सबैको हातमा होइन 5 औँलाहरू नै छन्। 그리고 우리의 손가락은 다 5개가 있습니다. मैले के बताउन खोजिरहेको छु भने यदि हामीलाई बनाउने ईश्वर 10, 12, 14, 15 थरी भएको भए हामी पनि फरक हुन्थ्यौँ, किनकि फरक कम्पनी बनाउने कपडाहरू फरक हुन्छन्। 제가 말하고자 하는 것은 만약 우리를 창조하신 하나님이 10분이 계시다면 우리를 여러 가지 모습으로 창조하셨을 겁니다. होला हाम्रो अलिअलि रङ फरक होला, हाम्रो हाइट फरक होला, तर आधारभूत हाम्रो बनावट एउटै छ।
우리의 피부색이라든지 우리의 키가 좀 다를 수는 있지만 우리를 만드신 형상은 똑같은 형상을 만드셨어요. यसको अर्थ के लाग्छ कि बनाउने ईश्वर परमेश्वर एउटै मात्र हुनुहुन्छ। 이것을 통해서 우리가 알 수 있는 것은 우리를 만드신 창조하신 하나님이 창조주가 한 분이라는 것입니다. अब यदि परमेश्वर हुनुहुन्छ र बनाउने परमेश्वर एउटै मात्र हुनुहुन्छ भने उहाँ यतिकै बनाएर हामीलाई छोड्नुहुन्न। 하나님께서 한 분이시고 우리를 만드신 분이 하나님이시라면 우리를 만드신 후에 그냥 이렇게 내버려 두지 않으십니다. सायद म लगायत हामी धेरैजनाहरू जीवनको धेरै सङ्घर्षमा हराएका छौँ। आज हामीलाई खोज्न येशू आउनुभयो। 저를 포함해서 많은 사람들이 우리의 삶 가운데 잃어버려져 있습니다. 잃어버린 사람들입니다. 이 잃어버린 사람을 찾으러 예수님께서 오셨습니다. हामी यहाँ धेरैजना कोरियामा छौँ, यहाँ कमाउन विभिन्न पढ्न आएका छौँ। के कमाउन छोडेर हामी कतै हराएका पो छौँ कि? 우리가 한국에 일하러 왔고 돈을 벌러 왔지만 이 한국에서 우리가 잃어버려진 사람이 되는 경우가 있습니다. अब सृष्टिकर्ताले हामीलाई बनाइसक्नुभयो, हामी बनिसकेका छौँ, तर हामी विभिन्न प्रकारले हराएका हुन सक्छौँ। आज त्यसलाई हामी हेर्नेछौँ। 우리도 이런 작은 일로 잃어버려질 수 있다면 하나님께서 우리를 볼 때 우리가 잃어버린 자와 같이 여겨질 수가 있다는 것을 우리가 깨달아야 됩니다. लुका 15 अध्यायलाई तपाईको बाइबल छ भने पल्टाउनुहोस्। हामी 1 देखि लिएर 32मा संक्षिप्त रूपमा आज यसलाई हेर्नेछौँ। 누가복음 15장 1절에서 32절까지의 말씀을 함께 보겠습니다. हुन्छ, म नेपालीमा हामी सबैको लागि पहिलो यो प्रभुले यहाँनिर तीनवटा, हुन त हामी यसलाई तीनवटा दृष्टान्त भन्छौँ, तर तीनवटा होइन, यो एउटै दृष्टान्त हो, त्यसको तीनवटा भागहरू। 이 말씀에는 세 가지의 예화가 비유가 기록되어 있지만 이 세 가지 비유는 결국 한 가지를 말씀하는 것입니다. किनकि 3 पदमा उहाँले भन्नुभयो तिनीहरूलाई यो दृष्टान्त भन्नुभयो। दृष्टान्तहरू होइन, एउटै मात्र भन्नुभएको, तर यो एउटा दृष्टान्तको 3वटा भागहरू हुन्। 3절에 보면 예수께서는 그들에게 이런 비유를 들려주셨습니다라고 말씀을, 비유들이라고 하지 않고 비유를이라고 단수로 말씀하셨어요. यो एउटै किन म बताउँदैछु भने तीनवटै भागहरू जुन छन्, यो एउटै दृष्टान्त किन भन्दैछु भन्दाखेरि त्यसको मूल मर्म आशय मिनिङ एउटै छ। 이 세 가지 비유가 있지만 결국에는 한 가지를 말씀하신 거기 때문에 하나의 비유라고도 할 수 있습니다. हुन्छ, म यसलाई सुरुको 3वटा भागमा पहिलो भाग दृष्टान्तको जुन चाहिँ हराएको भेडाको बारेमा छ, यसलाई म हेर्नेछु, पढ्नेछु। हामी सबैले यसलाई स्क्रिनमा ध्यान दिएर हेर्न 첫 सक्नुहुन्छ। 번째 비유에 대해서 보겠습니다. 길기 때문에 한국말로는 제가 읽지 않겠습니다. कर उठाउनेहरू र पापीहरू सबै उहाँको वचन सुन्नलाई उहाँको नजिक आइरहेका थिए। यस मानिसले त पापीहरूलाई ग्रहण गर्दछ र तिनीहरूसँग खानपान गर्छ भनी फरिसीहरू र शास्त्रीहरू गनगनाउन लागे। तब उहाँले तिनीहरूलाई यो दृष्टान्त भन्नुभयो। पहिलो दृष्टान्त अब सुरु हुँदैछ। तिमीहरूमध्ये कुन मानिस होला जसको 100 भेडाहरूमध्ये एउटा हराउँदा 99लाई वनमै छोडेर हराएको भेडा नपाउन्जेल त्यसको खोजी गर्दैन? हराएको भेडा भेटाएपछि रमाउँदै त्यसलाई आफ्नो काँधमा राख्छ र घरमा आएर उसले आफ्ना मित्रहरू र छिमेकीहरूलाई बोलाउँछ र तिनीहरूलाई भन्छ, मसँग रमाओ किनभने मैले आफ्नो हराएको भेडा पाएको छु। म तिमीहरूलाई भन्दछु, यसरी पश्चाताप गर्नु नपर्ने 99 धार्मिक जनहरूका लागि भन्दा पश्चाताप गर्ने एकजना पापीको लागि स्वर्गमा अझ बढी आनन्द हुनेछ। 7절까지 읽었습니다. यो खण्डबाट हामीले पहिलो दृष्टान्तको पहिलो भाग देख्दैछौँ हराएको भेडाको बारेमा। 첫 번째 비유는 잃어버린 양에 대한 이야기입니다. अनि यहाँनिर हराएको भेडा तपाईँले हामीले भर्खरै पढ्यो देख्नुभयो होला कि त्यो भेडा वास्तवमा आफ्नै कारणले ऊ आफै जान नहुने ठाउँमा गयो र ऊ हरायो। 이 잃어버린 양은 주인의 잘못이 आ니라 그 양이 조금 뭔가 잘못해서 길을 결국 잃은 것이죠. ध्यान दिनुहोस्, गोठालोले उसलाई छोडेको होइन, उसले आफै बाटो बिराएको। 그 목자가 그 양을 버린 게 결코 아닙니다. 양이 길을 잃어서 헤매고 있는 것이죠. अब त्यो भेडा बाटो बिराइसक्यो, ऊ घर फर्कन अब सकिरहेको छैन। 길을 잃어서 다시 집으로 돌아올 수 있는 가능성이 없습니다. बडो ख्याल गरौँ, यो भेडा हराएको छ, उसलाई घर फर्किन मन पनि छ होला, तर फर्किने बाटो उसलाई थाहा छैन। 그 양은 길을 잃었고 자기 집으로 돌아오고 싶지만 길을 찾지를 못하고 있습니다. यसले तपाईँ र हामीहरूको जुन हराएको अवस्था छ त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। 이 상황은 지금 저와 여러분의 길을 잃은 상황들을 지금 말씀하고 있습니다. हामीमध्ये धेरैले थाहा छ होला कि परमेश्वर हुनुहुन्छ, सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहाँ हुनुहुन्छ, तर उहाँलाई नपछ्याइकन धेरैपल्ट हामीले बाटो बिराएका छौँ। 하나님, 창조주 하나님이 계시지만 그 하나님을 우리가 쫓지 않은 관계로, 그분을 따르지 않은 관계로 우리의 삶에서 많은 사람들이 길을 잃고 있습니다. हामीलाई थाहा छ कि परमेश्वर हुनुहुन्छ, म फर्किनु पनि पर्छ, उहाँलाई मान्नु पनि पर्छ, तर हामी फर्किन सकिरहेका छैनौँ।
우리는 압니다. 하나님이 계시고 그분을 따라야 되고 그분께 돌아가야 거 알지만 여전히 그 갈 길을 찾지 못해서 헤매고 있는 사람들이 많이 있습니다. अथवा हामी अन्योलमा छौँ दोधारमा छौँ 우리가 길을 찾지 못해서 어려움 가운데 처해 있는 사람들이죠. अथवा हामीलाई ठिक दिशा थाहा छैन 그리고 어떤 길이 정확하게 바른 길인지를 알지 못하는 사람들이 많습니다. अझ सहज भाषामा कि हामीलाई परमेश्वरतर्फ कसरी फर्किने हो त्यो थाहा छैन 쉽게 말해서 어떻게 하나님께 돌아갈 수 있는지를 알지 못하고 있습니다. सो यो हराएको भेडा ऊ फर्किन चाहन्छ उसको त्यसमा फर्किने इच्छा उत्कट इच्छा छ मनमा तैपनि ऊ फर्किन सकिरहेको छैन 그 잃어버린 양은 다시 집으로 돌아가고 싶지만 그 마음에 간절함도 있지만 어떻게 돌아가야 될지를 알지 못하는 겁니다. तर रमाइलो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा कि ऊ हरायो तर उसलाई खोज्दै खोज्दै मेहनत गर्दै उसको गोठाला उसलाई खोज्दै आयो र भेट्टाएर उसलाई लिएर गयो 근데 중요한 것은 그가 잃어버려져 있지만 그 양의 길을 잃었지만 목자가 와서 결국에 그를 찾아내고 그를 집으로 데려간다는 것입니다. एउटा भेडा चाहिँ यदि हामीले पनि बाटो बिराएका छौँ सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई हामी भुलेका छौँ भने परमेश्वर हामीलाई खोज्दै 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 आउनुभयो 이와 같이 우리도 하나님을 멀리하고 길을 잃었다면 주님께서 우리의 삶 가운데 찾아오신다는 것입니다. आजको वचनको शीर्षक हामीले हेऱ्यौँ कि येशू हराएकालाई खोज्न आउनुभयो येशू साँच्चै हामीलाई खोज्न उहाँ आउनुभयो 오늘 말씀의 주제는 예수님은 잃어버린 자를 찾으러 오셨다라는 것입니다. दिशा नभएको अवस्थामा दोधार भएको अवस्थामा हामी भुलेको अवस्थामा थियौँ तर येशूले हामीलाई खोजेर भेट्टाउनु भयो 우리가 방향을 갈 길을 알지 못해서 헤매고 있을 때 예수님께서 찾아오셔서 우리를 만나 주셨다는 것입니다. यूहन्ना 14को 6ले भन्दछ बाटो येशू भन्नुहुन्छ बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ 요한복음 14장 6절에 예수님 말씀하셨습니다. 내가 곧 길이요 진리요 생명이다. तीनवटा कुरा उहाँले भन्नुभयो पहिलो कुरा उहाँले भन्नुभयो कि बाटो म हुँ 먼저 예수님 말씀하신 나는 길이다. हामीले बाटो बिराएका थियौँ बाटो कहाँ हो के हो भन्ने हामी खोज्दै थियौँ तर येशूले आएर भन्नुभयो कि बाटो म हुँ 우리가 길을 잃어서 어디로 가야 될지를 알지 못했습니다. 그런데 예수님께서 오셔서 말씀하신 내가 길이다. अब कुन बाटो भएर हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वरमा फर्किने हो त्यो बाटो येशू हुनुहुन्छ 우리가 어떤 길을 가야지 하나님께로 창조주 하나님께 갈 수 있는가 그 길을 보여주시는 분이 바로 예수님이십니다. यो भन्दै गर्दाखेरि छोटोमा येशू को हुनुहुन्छ त्यो बताउन चाहन्छु म 그 말씀을 통해서 예수님은 어떤 분이신가를 알 수가 있습니다. परमेश्वरले मानव जातिलाई सृष्टि गर्नुभयो बनाउनु भयो तर मानिसहरू आफ्नै पापमा अधर्ममा दुष्ट कर्ममा उनीहरू लागेर परमेश्वरलाई बिस्तारै बिर्सिँदै गए उनीहरूले 하나님께서 사람을 창조하시고 만드셨지만 사람들은 하나님을 멀리하고 자신의 죄 때문에 길을 잃었습니다. अब यति हदसम्म मानिसहरूले परमेश्वरलाई बिर्सिए उनीहरूको पाप यति हदसम्म बढ्यो कि कुनै बलिदानले अब उनीहरूको पापलाई धुल्न पखाल्न सक्ने अवस्था थिएन 사람들의 죄가 관영하여서 이와 같은 상황까지 이르렀는데 사람들이 어떠한 제물로도 그 죄를 다 해결할 수 없는 상황에 지기를 이르게 됐습니다. सायद हामी धेरै नेपालीलाई यो कुरा नौलो छैन भर्खरै हामी दशैँ तिहार विभिन्न सिद्ध्यायौँ हरेक चाडपर्वमा हामी कसरी बलि चढाउने गर्दछौँ 우리 네팔 형제자매들은 이런 말씀을 처음 듣겠지만 네팔에는 그 명절 때 이제 그 제물을 드려서 또 그 힌두 신을 이렇게 예배하는 그런 풍습이 있습니다. होइन जब हिजो हामी परमेश्वरलाई हामी चिन्दैन थियो हामी पनि त्यसरी हरेक पटक जब बिमारी हुँदा होस् विभिन्न अवस्थामा होस् सङ्घर्षमा हुँदा होस् हाम्रो बुवा आमाले गरेर देखाउनुहुन्थ्यो र केही न त्यहाँ केही बलिदान चढाउनु पर्ने समाधानको कुरा निस्किन्थ्यो 우리가 이 믿음에 오기 전에는 네팔에 있을 때 그 명절이라든지 또 우리가 아플 때 여러 가지 소원이 있을 때 그 제물을 죽여서 그 제물을 올려드리는 그와 같은 그런 일들을 한 적도 있었습니다. सायद तपाईँले पनि त्यो पक्कै सुन्नुभएको छ कि यसो भनिएको थियो फलानु देवतालाई भाकल गर्नु फलानु ठाउँमा मन्दिरमा गएर यो चढाउनु यो बलि गर्नु यो गर्नु अनि तिम्रो दोष तिम्रो सबै दुःखहरू तिम्रो समस्याहरू तिम्रो रोगहरू मेटिनेछन् 여러분도 분명 경험하시거나 들은 적이 있을 것입니다. 어떤 신에게 이와 같은 제물을 드리고 바치면은 어떤 병이 낫고 어떤 일들이 소원이 이루어진다라고 하는 그와 같은 네팔의 믿음이 있었습니다. तर बाइबलले भन्दछ कि मानिसको अधर्म र पाप यो गतिले माथि बढ्यो कि कुनै पशु र पंक्षीको अब बलिदानले हाम्रो पाप धुन र पखाल्न सक्ने अवस्था भएन 하지만 성령이 우리에게 말씀하시는 것은 사람들의 죄가 관영하여서 어떠한 제물로도 그 죄의 모든 값을 다 칠 수가 없는 지경에 이르게 되었다고 말씀하고 있습니다. त्यसो भए अब कसरी हाम्रो पापहरू पखालिने त 그럼 어떻게 우리가 우리 죄에서부터 우리가 씻음 받을 수가 있을까요? किनकि परमेश्वरको वचनमा यसरी लेखेको छ कि पापको जाला मृत्यु हो यदि हामी पाप गर्छौँ भने हामी त्यसको दण्ड भोग्नै पर्छ 하나님 말씀에 기록되어 있기를 죄의 삭은 사망이다. 우리가 죄를 지으면 죽어야 됩니다. तर हाम्रो साटोमा हाम्रो पापको लागि हामी मर्न नपर्ने गरी अरू कोही एकजना व्यक्ति मरिदिनु भयो
하지만 우리가 죄를 지었을 때 그 죄의 대가를 치르기 위해서 우리를 대신해서 다른 한 분이 오셔서 죽어주셨습니다. हाम्रो पापहरू हाम्रो दोषहरू त्यो सबै मेट्न पखाल्नको लागि त्यहाँ कोही अरू बलिदान भयो. 우리의 죄를 모두 사해 주시기 위해서 또 깨끗하게 하시기 위해서 다른 제물이 오셨습니다. अनि त्यो अरू कोही हुनु येशू प्रभु हुनुहुन्छ. 그분은 바로 예수 주님이십니다. उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर मानिसको पापको लागि उहाँ मानिस भएर आउनुभयो र क्रुसमा उहाँले आफ्नो प्राणलाई बलिदान गर्नुभयो. 예수님은 하나님이셨고 하나님이십니다. 그러나 그분은 인간의 몸으로 오셔서 우리의 죄를 위해서 십자가에 죽으셨습니다. जसै गरी हाम्रो दोष हाम्रो अधर्मको लागि हामी कुनै पशुपक्षीले बलि चढाउँथ्यो, त्यस्तै गरी अब हाम्रो पापको लागि येशूको बलि चढिएको छ. 예전에는 우리가 우리의 죄를 위해서 어떤 동물을 제물을 드려야 됐지만 이제 예수님께서 오심으로 우리의 모든 죄가 다 사해졌습니다. बाइबलले भन्दछ कि त्यो जुन चढाइएको बलिदान थियो, अब त्यो एकपल्ट चढाइयो, अब त्यो सदाको लागि त्यो अब पर्याप्त छ. 예수님께서 주신 그 희생 제물은 한 번은 드려짐으로써 모든 우리의 죄가 한꺼번에 과거와 현재 미래의 죄가 다 사해졌습니다. यसरी हामीले बाटो बिराएका थियौँ, तर येशू प्रभु आफैले आएर आफ्नो बलिदान दिएर हामीलाई बाटो देखाउनु भयो. 이같이 우리가 길을 잃었지만 예수님께서 오셔서 우리의 죄를 위해서 그분의 제물이 되심으로 우리의 모든 죄를 사해 주시고 길을 알려 주셨습니다. हाम्रो पाप र दोषको क्षमा कसरी हुने बाटो के हो त? बाटो येशू हुनुहुन्छ. 우리의 죄를 사해 주시는 길이 무엇입니까? 그 길은 바로 예수님이십니다. यदि यस्तै यो भेडा जस्तै हामी कन्फ्युज भएका छौँ, हाम्रो दिशा हराएको छ भने याद गरौँ, येशू बाटो हुनुहुन्छ, दिशा उहाँ हुनुहुन्छ. 만약에 우리가 이 양처럼 길을 잃었다면 우리가 그것을 기억하기 원합니다. 우리의 길은 바로 예수님이십니다. आमेन. दोस्रो भाग दृष्टान्तको हराएको सिक्काको बारेमा अब हेर्नेछौँ. 두 번째 비유는 잃어버린 드라크마의 비유입니다. 8 पददेखि हामी यहाँ हेर्दैछौँ. 8절부터 कुन स्त्री होली जसको 10 चाँदीका सिक्कामध्ये एउटा हरायो भने बत्ती बालेर उसले त्यो नपाउन्जेल घर बढारिकन मेहनतसँग खोज्दिन. हराएको सिक्का पाएपछि उसले आफ्ना मित्रहरू र छिमेकीहरूलाई बोलाएर भन्छे, मसँग रमाओ किनभने मैले मेरो हराएको सिक्का पाएको छु. म तिमीलाई भन्दछु, यसरी नै पश्चाताप गर्ने एकजना पापीको लागि परमेश्वरका स्वर्गदूतहरूका सामुन्ने आनन्द हुन्छ. आमेन. 아멘. हराएको सिक्का दोस्रो भाग जुन दृष्टान्तको छ यो 두 번째 비유는 잃어버린 동전에 관한 비유입니다. पहिलो भागभन्दा यो अलिकति फरक छ. 첫 번째 비유와 이거는 약간 다릅니다. अघि नै त्यो हराएको भेडामा के भएको थियो कि त्यो भेडा आफै बाटो बिराएर हराएको थियो. 첫 번째 비유에서는 그 양의 잘못으로 양이 길을 잃었어요. तर यो सिक्का ऊ कतै झर्यो, कतै खस्यो र ऊ हरायो. उसको त्यसमा हराउनुमा वास्तवमा दोष थिएन. 근데 이 잃어버린 동전은 언제 잃어버렸는지 누가 떨어뜨렸는지 잘 모르는데 그 잃어버린 사람이 책임이 있는 것은 아니죠. यो सिक्का हराएको छ र रमाइलो कुरा त्यो सिक्का आफैलाई थाहा छैन कि म हराएको छु भनेर. 이 동전을 잃어버렸는데 동전 잃어버린 사람도 내가 동전 잃어버렸다는 걸 모르고 있었어요. यो कुरा बडो तपाईले ध्यान दिएर याद गर्नु. सिक्का हरायो तर उसलाई थाहा छैन कि म हरायो भनेर. 시가 아파요. सिक्का आफैलाई थाहा छैन. 동전이 이제 동전 잃어버렸는데 동전이 그 생각을 하는지 모르겠는데 동전 스스로가 자기가 잃어버린 거를 모릅니다. तपाईले बुझ्दै हुनुहुन्छ, सिक्का त अब यो त जीवित अब वस्तु होइन, उसलाई कसो थाहा हुन सक्छ र हैन? 뭐 동전에 생명이 있는 것도 아니고 생각하는 것도 아닌데 어떻게 자기가 잃어버렸는지 아닌지 알 수 있을까요? ऊ धुलोमा कतै लटपटिएको छ, ऊ छोपिएको छ, उसलाई खोजेर यहाँ भेटाउन अलि गाह्रो भएको छ. 어딘가에 있는데 그 뭔가 덮여 있는 것 같고 그거를 이제 보이지 않게 된 거죠. यहाँ खोज्दै मान्छेले उसलाई त्यहाँ बढारिकन हैन, पुरै त्यो भुइँ सफा गरिकन धुलोहरू कति उल्टाइ खोज्दैछ. 그 동전을 찾으려고 이제 이 사람이 이제 온 집안을 다 청소하면서 다 이제 들춰냅니다. त्यो सिक्का यसरी धुलोमा छोपिएको छ कि उसको अस्तित्व मेटिएको छ, उसको मूल्य हराएको छ. 그 동전이 이제 어떤 그 흙이라든지 먼지에 뒤덮여 있고 그거에 대한 가치와 그 어떤 형상이 이제 보이지 않는 것이죠. यो हराएको सिक्काले त्यस्ता मानिसहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ जसले ऊ हराएको त छ तर हरायो भन्ने कुरा उसलाई थाहा छैन. 이 잃어버린 동전의 비유는 이것을 말씀하고 있습니다. 사람이 자기가 길을 잃었다는 것을 알지 못하고 있는 상태죠. अथवा ती मानिसहरू जसले आफ्नो मूल्य परमेश्वरको नजरबाट जुन हाम्रो मूल्य छ त्यो मूल्य उहाँले देख्नु भएको छैन. 하나님께서 우리에게 주신 가치, 그 존귀한 가치를 알지 못하고 깨닫지 못하는 사람이 이와 같습니다. अथवा परमेश्वरको नजरमा हाम्रो मूल्य के हो भन्ने कुरा त्यो मूल्य गुमाउनु भएको छ उहाँहरूले. 하나님 안에서 나의 가치와 나의 존재가 어떤
것인지를 깨닫지 못한 사람이 이와 같습니다. यो भन्दै गर्दाखेरि यो प्रत्येक हराएको जुन कुराहरू छ यसले फरक फरक मान्छेलाई मात्र नभएर हामी एउटै मान्छेको फरक फरक भागहरूलाई पनि हराउन सक्दछ। 이것은 여러 사람의 종류를 말한다기보다는 우리 한 사람의 여러 상황에 대해서 설명하는 말씀입니다. चाहे त हामी विश्वासमा आइसकेका हौँ अथवा विश्वासमा नआएका हौँ, हामी पनि विभिन्न हाम्रो जीवनको कदमहरूमा यसरी हराउन सक्छौँ। 우리가 믿는 사람이건 또 아직 믿지 않는 사람이건 우리의 삶 가운데 우리는 이렇게 우리의 자리를 또는 길을 잃고 있습니다. उदाहरणको लागि तपाईँहरू कतिजना अहिले मेरो यो कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ तर तपाईँहरू हराउनु भएको छ, तपाईँहरूको दिमाग अन्तै छ। 예를 들자면 지금 여러분들이 말씀을 듣고 있지만 여러분들의 생각은 다른 데가 좀 이제 잃어버려 있습니다. फर्केर आउनुहोस् है, फर्केर आउनुहोस्, नहराउनुहोस्। 돌아오십시오. 이쪽으로 돌아오십시오. 예. यो हराएको सिक्काले त्यस्ता मानिसहरूको बारेमा कुरा गर्दछ जसले आफैलाई मलाई कसैले प्रेम गर्दैन भन्ने सोच्दछ। 이와 같은 사람이 잃어버린 동정과 같은데 나를 누구도 사랑하지 않는다. मेरो मूल्य छैन, 나는 가치가 없는 사람. मलाई कसैले देख्दैन, 나는 어떤 사람에게도 보이지 않는 म महत्त्वपूर्ण छैन, 나는 중요하지 않은 존재다. मेरो केही पनि अर्थ छैन, 내 삶에 어떤 의미가 없다. मेरो जीवनमा कुनै पनि मोल छैन। 내 삶에 가치가 없는 존재가 나다. साथीहरूले हेप्छन् मलाई, 사람들이 다 나를 무시한다. समाजले हेप्छन्, 사회가 나를 다 परिवारले हेप्छन्, 가족들이 나를 다 없인 여긴다. सबैले मलाई हेप्छन्। 모두가 나를 이렇게 무시한다. मेरो मूल्य के हो त? 내 삶의 가치가 무엇인가? मेरो सत्यता के हो त? 내 삶의 그 진정성이 무엇인가? त्यो गुमाएका छन्। 그것을 잃어버린 사람이 이와 같습니다. तर परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि हामी सबैजना परमेश्वरकै स्वरूपमा उहाँकै प्रतिरूपमा सृष्टि गरिएका हौँ। 하지만 하나님께서 우리에게 말씀하십니다. 하나님의 형상대로 그분의 모양대로 우리를 창조하셨다라고 말씀하고 있습니다. हामी प्रत्येक एकजना उहाँको नजरमा त्यतिकै मूल्यवान महत्त्वपूर्ण छौँ। 하나님의 시각에서 볼 때 여러분은 한 분 한 분들이 매우 존귀한 사람들입니다. तपाईँले याद गर्नुहोला, हामी यति मूल्यवान छौँ कि हामीलाई पापबाट छुटकारा गर्नको लागि उहाँले के गर्नुभयो? 우리가 얼마나 존귀한 존재인지는 하나님께서 하신 일을 보면 알 수 있는데 하나님께서 우리의 죄를 사하시기 위해서 무엇을 하셨습니까? होइन, परमेश्वरले आफ्नै पुत्रलाई अथवा परमेश्वर आफै मानिस भएर आउनुभयो र आफ्नो प्राण दिनुभयो। 그분이 하나뿐인 독생자를 주셨고 그분이 스스로가 하나님이신 그분이 사람이 되셔 이 땅에 오셨습니다. यो पापको क्षमा अनि यो उद्धार हामीले सित्तैमा पायौँ। 우리가 이 죄의 용서를 공짜로 받았습니다. तर यो सस्तो थिएन। 하지만 이게 싸기 때문에 공짜로 받은 게 아니에요. हामीलाई लाग्छ सित्तैमा पाएको कुरा सबै कुरा के होला? सस्तै होला, मूल्य छैन जस्तो लाग्ला। 공짜로 받은 것을 다 싸구려라고 생각합니다. तर यसको ठुलो मूल्य थियो किन? 하지만 그 큰 가치가 무엇입니까? किनकि यो सस्तो किन भएन भने हामीलाई उद्धार दिनको लागि परमेश्वरले आफैले होइन आफ्नो पुत्रलाई हाम्रो लागि मर्नको लागि पठाउनु भयो। त्यो ठुलो मूल्य उहाँले चुकाउनु भयो। 이것이 싸지 않고 싸구려가 아닌 것은 하나님께서 그분의 독생자를 죽이기까지 우리를 사랑하셔서 그 일을 행하셨다는 것입니다. सो हामी हराएका थियौँ र हामी हराएको भन्ने कुरा हामीले थाहा पाएका थिएनौँ, हाम्रो मूल्यलाई हामीले बिर्सेका थियौँ। 우리는 길을 잃었지만 길을 잃은 사실을 알지 못하고 우리의 존재와 가치를 알지 못합니다. र यहाँ सिक्का हराउने मान्छेले बत्ती बालेर बढारेर कति मेहनत गरेर त्यो सिक्कालाई खोजेरै भेटायो। 그 동전을 잃어버린 사람이 불을 켜고 온 집안을 샅샅이 추적해서 결국 그 동전을 찾아냅니다. सो परमेश्वर हामीलाई खोज्नु मात्र मतलब उहाँले हामीलाई आऊ मात्र भन्नुहुन्न, उहाँ आफै आएर हामीलाई खोज्न आउनुहुन्छ। 주님은 우리에게 돌아오라라고 말씀하시는 분이 아니라 우리를 찾기 위해서 노력하시는 분이십니다. जब पापमा अधर्ममा हामी डुबेका थियौँ, अज्ञानतामा हामी डुबेका थियौँ, हामीलाई उहाँले खोजेर भेटाउन आउनुभयो। 우리가 죄에 그리고 우리가 세상의 여러 가지 유혹에 빠져 있지만 하나님께서 우리의 삶 가운데 찾아오셔서 우리를 찾아내시는 분이 하나님이십니다. अनि पास्टर जसले भन्नुहुन्छ सुरुमा आज हाम्रो संसारले भन्नुभयो कि वास्तवमा क्रिस्चियन विश्वासमा हामी हेर्छौँ कि परमेश्वर हामीलाई खोज्न आउनुभयो। हामीले उहाँलाई धर्मकर्म गरेर खोज्ने भन्दा पनि उहाँ परमेश्वर आफै हामीलाई खोजेर भेटाउन आउनुभयो। 우리가 먼저 주님을 찾은 것이 아니라 주님께서 먼저 죄인된 우리를 찾아오신 것입니다. यो सत्यता आज हामीले बुझेका छौँ र येशूले यहाँ उत्तर दिनुभयो कि बाटो सँगसँगै म के हुँ? सत्य पनि हुँ। बाटो सत्य म नै हुँ। 예수님께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 내가 길이고 또 진리다라고 말씀하셨습니다. यदि आज हामीले सत्यता गुमाएका छौँ, हामी को हौँ भन्ने मूल्य गुमाएका छौँ भने येशूमा हाम्रो मूल्य अमूल्य छ। 우리가 만약에 진리를 잃어버렸다면, 우리의 가치를 잃어버렸다면 예수님께서 진리이십니다. हामी पुच्छर होइन, हामी शिर हुन परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भएको। 하나님께서 우리를 꼬리가 아니라 머리가 되도록 만드셨어요.
हामी आशिषित जाति हुन परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भएको। 하나님 우리를 복된 민족이 하기 위해서 우리를 민족을 택하셨습니다. डाँडामा बसालिएको एउटा होइन ज्योति जस्तै त्यो बत्ती जस्तै हुन उहाँले हामीलाई चुन्नु भएको। 산 위의 그 동네처럼 또 그리고 등경 위의 등불처럼 하나님께서는 우리를 선택하셨습니다. नमिठो जीवनमा स्वाद छर्नको लागि उहाँले हामीलाई नुन बन्न चुन्नु भएको। 그리고 맛이 없는 그런 음식에 맛을 주게 하기 위해서 하나님 우리를 소금으로서 부르셨습니다. हेर्नुहोस् है हाम्रो मूल्य कति छ उहाँको नजरको गाडी। 하나님 앞에서 우리의 삶의 가치가 얼마나 위대한 것입니까? हामी हराएका सिक्का थियौँ तर उहाँले हामीलाई खोजेर भेट्टाउनु भयो। 우리는 잃어버린 동정과 같은 존재였습니다. 그러나 그분이 우리를 찾아오셨습니다. मूल्यहीन सिक्कालाई मूल्यवान तुल्याउने हाम्रो परमेश्वरले भन्नुभयो बाटो सत्य भन्यो। 가치가 없는 동전을 다시 가치가 있는 동전으로 만드신 분, 그분이 우리에게 말씀하십니다. 나는 길이요 진리다. अब हामी तेस्रो भागलाई हेर्नेछौँ यो दृष्टान्तको तेस्रो भागलाई। 이 비유의 세 번째 이야기입니다. हराएको छोरा 잃어버린 아들, हराएको पुत्रको बारेमा होइन। 잃어버린 자녀에 대한 이야기입니다. म यसलाई तपाईँको निम्ति सरल पढ्नेछु। तपाईँले ध्यान दिएर स्क्रिनमा हेर्नुहोस् 11 पददेखि हामी संक्षिप्त रूपमा यसलाई हेर्छौँ। 11 पद उहाँले भन्नुभयो मतलब येशूले भन्नुभयो कुनै मानिसका 2 छोरा थिए। कान्छा चाहिँले बाबुलाई भन्यो पिताज्यू झन्नै म पनि हराएँ त पिताज्यू मेरो भागमा पर्ने धन सम्पत्तिको हिस्सा मलाई दिनुहोस्। तब तिनले आफ्नो सम्पत्ति तिनीहरूलाई बाँडिदिए। धेरै दिन बित्दा नबित्दै सबै धन सम्पत्ति बटुलेर कान्छो छोरा टाढा देशमा गयो र त्यहाँ भोग विलासमा आफ्नो सम्पत्ति उडायो। त्यसले सबै रुपियाँ पैसा सबै खर्च गरिसकेको थियो। त्यसै बेला त्यस देशमा ठुलो अनिकाल पर्यो र त्यसलाई अभाव हुन थाल्यो। त्यो गयो र त्यस देशको एकजना नागरिक कहाँ त्यसले काम माग्यो। उसले त्यसलाई आफ्नो खेतका सुँगुरहरू चराउन पठायो। सुँगुरले खाने चारोले त्यसले आफ्नो पेट भर्न चाहन्थ्यो अनि कसैले त्यसलाई केही दिँदैन थियो। जब त्यसको चेत खुल्यो त्यसले भन्यो मेरा बाबुका धेरै ज्यालादारी चाकरहरू भरपेट खाएर उबार्ने गर्छन् तर म चाहिँ भोकले मरिरहेछु। म उठेर आफ्ना बाबु कहाँ जानेछु र उहाँलाई भन्नेछु बुबा मैले स्वर्गको विरुद्धमा र तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु। अब उपरान्त म तपाईँको छोरो भनिन योग्यको छैन। मलाई तपाईँका ज्यालादारी चाकरहरूमध्ये एउटा सरह तुल्याउनुहोस्। तब त्यो उठेर आफ्ना बाबु कहाँ गयो। तर त्यो धेरै टाढा छँदा त्यसका बाबुले त्यसलाई देखे र तिनी दयाले भरिएर दौडेर गई त्यसलाई अँगालो हालेर त्यसलाई चुम्बन गरे। छोराले तिनलाई भन्यो बुबा मैले स्वर्गको विरुद्धमा र तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु। म फेरि तपाईँको छोरो भन्ने योग्यको छैन। तर बाबु चाहिँले आफ्ना कमाराहरूलाई भने झट्टै सबैभन्दा असल वस्त्र ल्याएर त्यसलाई पहिराइदियो। त्यसको हातमा औँठी र खुट्टामा जुत्ता पहिराइदियो र तर पुस्टाइरहेको पशु मार र हामी खाएर आनन्द मनाऊ किनकि यो मेरो छोरो मरेको थियो फेरि जीवित भएको छ, हराएको थियो र पाइएको छ। तब तिनीहरू आनन्द मनाउन लागे। एकैचोटि म अब अन्तिममा 31 पद 31 पदबाट पढ्न चाहन्छु। तब तिनले त्यसलाई भने छोरा त मसँग सधैँभरि छँदैछस् अनि मेरो सबै सम्पत्ति तेरै हो। 32 तर हामीले आनन्द मनाउनु र खुसी हुनु उचित थियो किनकि यो तेरो भाइ मरेको थियो फेरि जीवित भएको छ, हराएको थियो पाइएको छ। आमेन। हराएको छोरोको दृष्टान्त हामीले तेस्रो आजको यो दृष्टान्तको तेस्रो भागलाई हामी हेर्दैछौँ। 오늘 비유의 세 번째는 잃어버린 아들에 대한 것이었습니다. म छोटोमा दोहोऱ्याउन चाहन्छु। पहिलो हराएको भेडा, 첫 번째는 잃어버린 양. जस्तै के गुमाएको थियो, के हराएको थियो, बाटो हराएको थियो। 길을 잃은 양이죠. दोस्रो हराएको सिक्का, 두 번째는 잃어버린 동전. जसले के गुमाएको थियो, मूल्य गुमाएको थियो अथवा भनौँ सत्यता गुमाएको थियो। 자신의 삶의 가치와 진리를 잃어버린 사람이었습니다. अब तेस्रो हराएको, 세 번째 잃어버린 건 무엇이죠? हराएको छोरा। 아들이죠. अब हामी यहाँ के देख्यौँ कि त्यो हराएको छोराले के भयो, ऊ झगडा गरेको छ हैन। सानो छोरा कान्छो छोराले झगडा गरेर आफ्नो सबै अंशहरू लिएर ऊ टाढा देशमा ऊ हरायो। 예, 막내 아들이 그 자신의 모든 재산을 달라 그러고 그것을 가지고 외국으로 떠났습니다. यो हराएको जुन छोरा छ त्यो छोरा हेर्नुहोस् है, ऊ छोरा हराएको छ, अवश्य पनि हराएको छ तर यो छोरालाई ऊ हराएको भन्ने थाहा छ। 이 아들은 잃어버렸는데 자신이 잃어버려진 것을 알고 있습니다. र उसको एउटा खोज्ने बुबा छ भन्ने पनि थाहा छ। 그리고 나를 찾는 아버지가 있다는 것도 알고 있어요. र खोज्ने बुबाकोमा फर्केर जाने बाटो पनि मलाई थाहा छ। 그리고 아버지의 집으로 가는 길도 이 아들은 알고 있어요. र उसको घर छ र टाढा छ भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा छ।
그리고 자기 집이 있고 그 집이 이 외국에서 멀리 있다는 것도 알고 있습니다. तर ऊ फर्किरहन सकिरहेको छैन। 그러나 다시 돌아가지 못하는 상황 가운데 있습니다. फरक बुझ्दै हुनुहुन्छ है? पहिलो हराएको भेडालाई बाटो थाहा थिएन, दोस्रोलाई ऊ हराएको भनी थाहा थिएन, यो तेस्रोलाई ऊ हराएको भनी पनि थाहा छ र फर्किने बाटो पनि थाहा छ। 첫 번째 잃어버린 양은 가는 길을 알지 못했습니다. 두 번째 잃어버린 동전은 자기가 잃어버려졌다는 것을 모르고 있었어요. 근데 이 세 번째 아들은 자기가 잃어버려진 것도 알고 있었고 가는 길도 알고 있었어요. सो पिताबाट ऊ अलग भएको छ, यो सम्बन्धबाट ऊ छुटेको छ। 그 아버지로부터 관계가 멀어졌고 그 관계가 단절되어 있었습니다. वास्तवमा उसले सम्बन्ध गुमाएको छ, पिताको सम्बन्ध हेर्नुहोस् है। 그래서 결국에 이 아들은 그 관계를 잃어버린 것입니다. जुन सम्बन्धमा हुँदा ऊ के थियो? सम्पन्न थियो, उसलाई कुनै कुराको समस्या थिएन। 만약에 그 전에 아버지와 아들의 관계에 있을 때는 그 모든 것이 풍요로웠습니다. तर यो सम्बन्धबाट छुट्ने बित्तिकै उसले दुःख र दरिद्रता र त्यति मात्र नभएर सुँगुरले खाने चारो पनि खानुपर्ने 그 बाध्यता। 아버지와 아들의 관계를 잃어버리는 이후에는 그가 가난과 절망 가운데 살게 되었고 심지어는 그 돼지가 먹는 그 음식을 먹으려고 했지만 그것도 먹을 수 없었습니다. ख्याल गर्नुहोस् है, पिताको घरमा हामी हुँदा र त्यो घर बाहिर हुँदाखेरि कति फरक छ। 하나님의 집에 아버지의 집에 있을 때와 아버지의 집에서 멀리 떠났을 때 우리의 상황이 어떻게 이렇게 다를 수가 있습니까? सो यो तेस्रो यो हराएको छोराले उसले आफ्नो सम्बन्ध पितासँगको सम्बन्ध गुमाएको छ र वास्तवमा उसले आफ्नो जीवन नै गुमाएको छ। 이 아들은 아버지와의 자식의 관계를 잃어버렸고 자신의 삶을 송두리째 잃어버렸습니다. सो हामी पनि कतिजना सायद यो हराएको छोरा जस्तै भएका छौँ होला। 우리도 마치 이 잃어버린 아들과 같은 그런 상황 가운데 있는 사람이 있을 수 있습니다. हामी पनि पापमा हराएका छौँ, टाढा छौँ र थाहा छ कि हामी हराएका छौँ भनेर फर्किने बाटो पनि थाहा छ। 우리도 죄로 인해서 하나님과의 관계가 멀어져 있고 우리가 잃어버려졌다는 것도 알고 있습니다. यो विशेष गरी ती व्यक्तिहरूको लागि अलिक बढी लागु हुन्छ जसलाई परमेश्वरको बारेमा थाहा छ, सुन्नुभएको छ, तैपनि साँचो रूपमा प्रभुमा फर्किनलाई वास्तवमा सकिरहेको छैन। 이와 같은 사람인데 예수님에 대해서 하나님에 대해서 알고 있고 또 믿어야 된다는 것도 알고 있지만 믿지 못하고 주저하고 있는 사람이 이와 같습니다. बाइबलले भन्दछ जब परमेश्वरबाट हामी अलग हुन्छौँ हामी मरेको सरौँ, मृत हौँ। 우리가 성경은 말씀하고 있습니다. 하나님으로부터 멀어지고 관계가 단절되는 것이 곧 죽음이다라고 말하고 있습니다. सायद त्यो छोरालाई सुरुमा लागेको थियो कान्छो छोरालाई कि म मेरो बुवाबाट अलग भएर म बाँच्न सक्छु, तर ऊ बाँच्न सक्यो? 그 아들이 아마 처음엔 생각했을 것입니다. 아버지로부터 떠나도 나는 살 수 있을 것이다. 그러나 결국 어떻습니까? 살 수가 없었습니다. त्यस्तै गरी हामीलाई लागेको हुन सक्ला कि परमेश्वरबाट अलग भएर परमेश्वर हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, उहाँबाट अलग रहेर म बाँच्न सक्छु, तर हामी बाँच्न सक्दैन। 우리도 똑같이 생각했을 수 있습니다. 하나님으로부터 멀어져도 나는 살 수 있다. 하지만 하나님부터 멀어지면 우리는 살 수가 없습니다. हाम्रो बल शक्तिले केही समय हामी दौडिन्छौँ, केही समय प्रयास गर्छौँ, तर हामी आफैमा सक्षम छैनौँ। 우리의 힘과 능력으로 어떤 짧은 기간 동안 우리가 뭔가를 할 수 있을지 모르겠지만 그 이후에 우리는 결국 살 수가 없는 상황 가운데 이르게 됩니다. हामीले अस्ति पनि अगाडिको हप्ता हेर्दै थियौँ कि कसरी हामीसँग हातमा बैंकमा पैसा हुँदा पनि कोभिडको बेलामा त्यो पैसालाई हामीले चलाउन सकेनौँ। 우리가 과거에 코비드로 인해서 팬데믹이 있었을 때 우리가 갖고 있는 돈이 있지만 우리가 돈을 쓸 수가 없는 상황 가운데 처해 있었습니다. पैसा थियो तर पसलहरू बन्द थिए, कहाँ किन्ने, कसरी किन्ने? 우리에게 돈이 있지만 가게가 다 닫아서 이제 문을 닫은 상황에서 우리가 어디서 물건을 삽니까? हाम्रो आफन्त छिमेकीहरूले पनि हामीलाई आएर भेट्न जब कोभिड जसलाई लाग्यो सुरुमा भेट्न आउनु उहाँहरूले गाह्रो मान्नुहुन्थेन। 우리의 친척이라든지 우리의 친구들도 우리를 만나러 올 수가 없는 상황이었습니다. वास्तवमा हामीसँग भएको धन सम्पत्ति र पैसाहरू घरले त्यो बेलामा हामीलाई त्यति काम गरेन। 우리에게 있는 재물과 그리고 권력과 그리고 집이 그때 당시 우리 삶 가운데 크게 도움을 주지 못했던 때가 있었습니다. भुइँचालो आउँदाखेरि ठुलो घरलाई छोडेर हामी बाहिर पालतिर बस्नुपर्ने अवस्था आयो। 예, 그리고 네팔에 지진이 났을 때 어땠습니까? 자기가 만들어 놓은 큰 집을 버리고 앞에서 A형 텐트를 쳐놓고 거기서 잤습니다. के बताउन खोज्दैछु भने वास्तवमा हाम्रो शक्तिमा, हाम्रो सम्पत्तिमा, हाम्रो ज्ञानमा हामी सम्पूर्ण रूपमा भर पर्न सक्दैनौँ। 제가 말씀드리고 싶은 것은 우리가 가지고 있는 재산과 재물과 권력과 모든 것에 우리가 의지할 수가 없다는 것입니다. हो त्यसको महत्त्व छ, तर त्यो नै सबै कुरा होइन। 물론 그것도 중요할 수 있습니다. 그러나 그 모든 것이 우리 삶의 전부는 아니라는 것입니다. उदाहरण तपाईँको ब्याङ्कमा 1 करोड आयो तर कसरी ह्याक गरेर त्यो पैसा तुरुन्तै तपाईँको हराएर। 여러분의 은행 계좌에 지금 1억이 있을 수 있습니다. 그러나 그것을 누가 해킹해서 다 가져갈 수도 있죠. सो यहाँनिर के बताउन प्रयास गर्दैछु भने परमेश्वरभन्दा टाढा रहेर अलग रहेर हाम्रो जीवनको साँचो जीवनको अर्थ छैन प्रियहरू।
우리가 하나님으로부터 멀어져서는 우리의 삶 가운데 어떤 의미도 발견할 수가 없습니다. हामीसँग जुन आत्मा छ हामी जब शरीरलाई छोड्छौँ हामी यो आत्मा परमेश्वरलाई भेट्नु आज आवश्यक छ 우리가 우리의 몸을 우리 그 생명이 떠나게 되면 우리 영혼은 하나님을 만나러 가게 됩니다. र हामीसँग यो अहिलेको जीवन मात्र होइन हामीसँग अब पछि अनन्त जीवन पनि छ जुन आत्माको जीवन 여러분 우리가 살고 있는 이 내세의 삶의 전부가 아닙니다. 우리가 죽고 난 이후에는 영원한 세상에 가게 됩니다. हामी हाम्रो 70, 80 वर्षको जीवनको लागि कति मेहनत गर्छौँ 우리가 70, 80 사는 이 생애를 위해서 얼마만큼 지금 열심히 노력하고 있습니다. होइन नेपाललाई परिवारलाई सबै छोडेर हामी कोरियामा काम गर्ने यसरी तयारी गर्न त्यो जीवनको लागि के राम्रो होस् भन्न हामी आएका छौँ 네팔에 있는 가족들도 다 내려놓고 지금 한국에 와서 일을 하고 있는 것은 우리 삶에 우리 내세의 삶이 잘 되기 위한 희망 때문입니다. तर प्रिय हो लाखौँ करोडौँले पढ्ने यो बाइबलले स्पष्ट भन्छ कि हामीसँग आत्मा छ र मृत्यु पछाडि पनि अनन्त जीवन भन्ने अझै छ 그러나 수억의 사람들이 읽고 있는 이 성경은 말씀하고 있습니다. 우리의 죽음 이후에는 영원한 삶, 천국이 있다라고. 70, 80 वर्षको जीवनलाई जस्तै अब त्यो अनन्त जीवनको लागि हाम्रो तयारी के छ त 우리가 짧은 생애를 위해서 이렇게 노력하는데 우리가 영원한 삶을 위해서 영원한 천국을 위해서 무엇을 하고 있습니까? हामी जति व्यस्त भएर मन परे नपरे त्यो सबको गाली खाएर हामी काम गर्दैछौँ तयारी गर्दैछौँ 우리가 회사에서는 그 사장님의 온갖 뭐 책망과 욕을 먹어가면서 일을 하고 있죠. त्यस्तै गरी के हाम्रो अनन्त जीवनको लागि हामी तयारी गर्दैछौँ हामी त्यसलाई सोच्दैछौँ त 그런 열심으로 우리가 영원한 나라 천국을 위해서 준비하고 있습니다. यदि अहिलेसम्म सकेका छैनौँ भने यो कान्छो छोरा जस्तै हामी पनि हराएका छौँ 만약에 여러분들이 영원한 나라를 위해서 준비하지 못하고 있다면 우리는 마치 이 막내 아들처럼 지금 잃어버린 사람일 수도 있습니다. पिता हुनुहुन्छ परमेश्वर हुनुहुन्छ र त्यहाँ फर्किनु पर्छ भन्ने थाहा छ तर हामी फर्किरहन सकिरहेका छैनौँ 하나님이 저기 계시고 하나님께로 가야 된다는 것을 알지만 가지 못하고 있는 상황이 이와 같습니다. त्यो कान्छो छोरासँग जब हातमा सम्पूर्ण रूपमा शक्ति थियो पैसा थियो ऊ फर्किन चाहेन 그 막내 아들에게 돈이 있고 그 재물이 있었을 때는 그가 하나님께 돌아오지 않았습니다. जब सबै कुरा सिद्धियो साथीहरू हराए सबै साथहरू तोडिए त्यसपछि उसलाई पिताको याद आयो 그리고 그 모든 재물이 끝나고 돈이 다 떨어졌을 때 그 친구들도 다 떠나고 그때야 돼서야 아버지에 대한 집에 대한 생각이 났습니다. प्रिय हामीले पनि त्यो कुरा आज बुझ्नु आवश्यक छ कि हामीसँग जुन सम्पन्न छौँ जस्तो हामीलाई लाग्छ प्रियहरू त्यो सम्पन्न छ एक दिन हामीले सबै छोडेर जानेछ 우리도 그와 같은 상황일 수 있습니다. 우리가 갖고 있는 재물과 재산과 권력이 크고 대단한 것이라 생각할 수 있지만 결국 그것을 다 내려놓고 가야 됩니다. हामी आत्मिक रूपमा दरिद्र छौँ गरिब छौँ परमेश्वरको खाँचो छ भन्ने कुरा आज बुझ्नु आवश्यक छ 우리가 영적으로는 부족하고 연약하고 또 가난하다는 것을 인정할 때 우리에게 하나님이 필요하신 것이죠. जब बुझ्छौँ नि अनि बल्ल पिताकोमा फर्केर जानुपर्ने रहेछ भन्ने चेत हामीलाई खुल्छ 깨닫고 이해하는 사람만이 하나님께로 돌아올 수가 있습니다. जबसम्म होइन मेरो शक्ति मेरो बलले म भ्याउँछु जस्तो लाग्छ हामीलाई त्यो चेत खुल्दैन 나의 권력과 나의 재물과 나의 힘으로 모든 것을 할 수 있다고 생각하는 사람 결국 하나님께 오지 않을 것입니다. तपाईँहरूले धेरैले भनेको सुन्नुभएको छ होला जब मान्छे मर्ने गरी त्यो खाटोमा बिरामीहरू पल्टिन्छ अनि बल्ल उसले भन्छ ओहो मैले यो बानी बेहोराहरू गरेको भए सायद म आज बिरामी हुन्थेन होला 많은 그 환자들이 병원에서 죽기 직전에 이제 환자 이렇게 누워가지고 말합니다. 내가 이렇게 살았다면 내가 오늘 이와 같은 병 걸리지 않았을 텐데. रोग भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी दिएर ल म आउँदैछु है हेलो भनेर जानकारी दिएर आउँदैन 병이라는 것은 우리에게 이렇게 미리 사전에 통보를 하고 나 병 온다 그러면서 오는 게 아니죠. त्यो शरीरमा बिरामी हुने मानिस जस्तै आत्मिक रूपमा हामी पनि बिरामी छौँ भन्ने कुरा र हामीलाई येशूको रगतले धोइ पखालिकन हामी क्षमा लिनुपर्छ भन्ने कुरा जब हामीलाई थाहा हुन्छ नि बल्ल हाम्रो चेत खुल्छ 이와 같이 우리의 영적인 상황도 우리가 예수님 없이 하나님 없이는 병적인 병자일 수 있다는 것을 알 때 우리가 드디어 이제 영적인 것을 깨닫게 되는 것이죠. सो आत्मिक रूपमा हामी हराएकाहरूलाई येशूले उत्तर दिनुभयो हामी हराएका छौँ भने येशूले उत्तर दिनुभयो 길을 잃은 이와 같은 사람들에게 예수님께서 대답하십니다. अब बाटो सत्य मात्र होइन जीवन पनि म हुँ 길과 진리뿐만 아니라 생명이다라고 말씀하십니다. యోహన్నా 14:6ले स्पष्ट भन्छ बाटो सत्य र जीवन म नै हो 요한복음 14장 6절을 말씀하고 있습니다. 내가 곧 길이요 진리요 생명이다. अनन्त जीवनको लागि जाने ढोका म नै हो 영원한 하나님의 나라를 위해서 가는 그 문이 바로 나다. अनि उहाँले यो भन्दै गर्दै हुँदाखेरि उहाँले गफ लाउनु भएको होइन उहाँलाई त्यो भन्ने अधिकार थियो उहाँले भन्नु सक्नुभयो किन 하나님 예수님께서 이것을 말씀하실 수 있는 권세가 있었습니다. 왜? किनकि उहाँ आफैले तपाईँ र मेरो पापको लागि क्रुसमा आएर आफ्नो प्राण दिनुभयो 왜냐하면 그분이 직접 우리의 죄를 위해서 이 땅에 오셔서 십자가에 죽으셨기 때문입니다. आज मेरो पापको क्षमा केवल येशूमा छ
우리의 죄의 용서는 오직 예수님을 통해서만 받을 수 있습니다. सो येशूमा हामी हराएकाहरूले वास्तवमा बाटो पाउँछौँ, हामी हराएकाहरूले फर्किने चेत पाउँछौँ र हामी हराएकाहरूले नयाँ जीवन पाउँछौँ। 잃어버려진 사람들이 예수님 안에서 길을 찾을 수 있고 진리를 찾을 수 있고 생명을 찾을 수 있습니다. जब मानिसहरूलाई हामी येशूको बारेमा यो सुसमाचार बाँड्छौँ नि, हामीले धर्म प्रचार गरेको होइन, वास्तवमा हामीले त्यो हराएको बाटो उहाँहरूलाई देखाउन खोजिरहेको मात्र। 우리가 사람들에게 이 소식을 전할 때 우리는 뭔가 종교를 전하고 종교를 설파하려고 하는 것이 아니라 바로 그 길을 알려주고자 하는 것입니다. अनि यो बाटो पाउनु भनेको वास्तवमा हामीले कुनै धर्म परिवर्तन गर्नु होइन, त्यो हराएको बाटो र जीवनलाई भेटाउनु मात्र हो। 우리는 개종을 시키려는 사람이 아니라 바로 그 길을 알려주고자 하는 사람들인 것이죠. जुन सत्यता गुमाएका थियौँ त्यो सत्यता आज हामीले देख्नुको लागि आँखाहरू खोलिएको छ, आत्मिक आँखाहरू। 그 진리를 잃어버린 사람들에게 진리를 볼 수 있도록 그 영적인 눈을 깨워주는 사람들입니다. हामी जुन संस्कृतिमा थियौँ, जुन समाजमा थियौँ, हामी त्यही छौँ, तर हाम्रो अब आँखा खोलिएको छ। 우리가 과거에 어떤 문화권 가운데 살았던 그 문화권에 지금도 여전히 있지만 우리의 영적인 눈이 트였습니다. 20 वर्ष अगाडि जब प्रभुलाई मैले पाएँ, म नेवारी समाजबाट हुर्किएको, म आज पनि त्यही समाजमा छु, तर मेरो आँखा खोलिएको छ। 저는 네와르족입니다. 저는 20년 전에 예수를 만났는데 지금 여전히 네와르족 살 가운데 있지만 제 영적인 눈이 트였습니다. सो बताउन म के प्रयास गर्दैछु भने येशूमा आउनु भनेको हामीले कुनै धर्मको ट्यागलाई फेर्नु होइन, तर साँचो बाटो, सत्यता र जीवनलाई प्राप्त गर्नु हो। 우리가 주님을 믿는다는 것은 우리의 종교의 종교의 어떤 이름표를 바꾼다는 것이 아니라 우리의 영적인 눈이 트여서 바로 그 길과 진리와 생명을 보게 된다는 것입니다. सो आज जुन यो खण्ड हामीले हेऱ्यौँ, हराएको भेडा, हराएको सिक्का र हराएको छोरा। 오늘 우리가 세 가지 비유의 말씀을 들었습니다. 잃어버린 양, 잃어버린 동전, 그리고 잃어버린 아들. तिनीवटा कुरा हामीले हेऱ्यौँ, म अन्तिममा दोहोऱ्याउन चाहन्छु। 다시 마지막으로 한번 반복하기 원합니다. हराएको भेडाले हराएको बाटोलाई बताउँदछ। 잃어버린 양에게 그 잃어버린 길을 알려주기 원합니다. हराएको सिक्काले हराएको मूल्य अथवा सत्यतालाई जनाउँदछ। 그리고 잃어버린 동전에게 자신의 가치와 진리에 대해서 알려주기 원합니다. र हराएको छोराले हराएको सम्बन्ध अथवा हराएको जीवनलाई जनाउँदछ। 그리고 그 잃어버린 아들에게 그 아들이 이제 아버지께로 가는 그 길을 보여주기 원합니다. यो तीनवटै प्रकारले यदि हामी कतै हराएका छौँ भने हामीलाई खोज्न येशू आउनुभएको छ, बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ भनेर। 만약에 우리가 이 세 비유 중에 속하는 사람이라면 우리가 길과 진리와 생명 되신 예수님을 믿기 원합니다. यो तीनवटै भागमा हामी देख्छौँ कि परमेश्वरको अनुग्रह परिपूर्ण मात्रामा पोखिएको छ। 이 세 가지 비유를 통해서 하나님의 은혜가 풍성하고 넘친다는 것을 우리는 알 수가 있습니다. प्रत्येक मानिस, प्रत्येक आत्मा परमेश्वरको लागि बहुमूल्य छ र उहाँले खोज्दै आउनुभयो। 모든 사람, 여러분들 각자의 삶이, 여러분들의 존재가 너무도 하나님 앞에 귀중하기 때문에 여러분들을 찾으러 오실 것입니다. अनि येशूले भन्नुभयो कि हराएकालाई खोज्न, हैन, म हराएकोलाई खोज्न आएको हुँ। 예수님께서 말씀하셨습니다. 나는 잃어버린 자를 찾으러 이 땅에 왔다 하다. यो सुसमाचार हामी लिन सकौँ र सुसमाचार हामी अरूलाई पनि बाँड्न सकौँ। 우리가 이 복음을 받기 원합니다. 그리고 영접하고 또 다른 사람에게도 이 복음을 나누기 원합니다. कि जुन सृष्टिकर्ता परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भयो, अब त्यही परमेश्वरलाई पिता भन्ने सम्झेर बुझेर हामी उहाँमा फर्किनेछौँ। 우리 창조주 하나님, 우리를 만드신 창조주 하나님을 우리가 알고 그분께로 돌아가기 원합니다. किनकि बाटो, सत्य र जीवन उहाँ नै हुनुहुन्छ। 왜냐하면 길과 진리와 생명 되신 분이 바로 그분이시기 때문입니다. परमेश्वरले भेटाउन नसक्ने गरी हामी कहिले पनि हराउन सक्दैनौँ। 하나님께서도 찾지 못하는 사람은 아무도 없습니다. बस हामीले हाम्रो चेत खोल्नु पर्यो कि म फर्किनु पर्छ भन्ने कुरा। 한 가지 조건이 있습니다. 우리가 영적인 눈을 열고 우리의 영적인 마음을 열어서 그분의 말씀을 들어야 됩니다. परमेश्वरले हामी प्रत्येकलाई फेरि पनि धेरै धेरै आशिष दिनुभएको छ। 여러분 모두를 축복하시기 원합니다.